y cómo las tormentas de la vida traen propósitos. And how the storms in life, they give you purpose. Específicamente, Dios levantó esta tormenta. Specifically, God created and formed this specific storm. En Jonás capítulo 1, Dios lo llama a Jonás que se levante y vaya a predicar a Nínive. In Jonah's chapter 1, God asked him to go and preach to the Ninevites. Pero Jonás decide agarrar un barco para Tarsis So he decided to go to Tarsus. y irse lejos, dice, de la presencia de Dios. And he wanted to go as far away as he could from the presence of God. Pero dice el versículo 4, pero Jehová levantó un gran viento en el mar y hubo una gran tempestad y parecía que el barco se partía. And verse 4 says that there was a great wind and that there was a storm, and it seemed like the ship was going to break in two. Y todos los marineros tuvieron miedo y clamaban a sus dioses y echaban los enseres en el mar. And all the sailors will throw all the stuff out to the sea. Pero Jonás había bajado a dormir. But Jonah was sleeping. Entonces el primer propósito de la tormenta So the first purpose of the storm es despertarnos, is to wake us up. aún en lo natural. Even in the natural, Cuando empiezan los truenos, los relámpagos, when you hear the thunderstorms, aunque estemos bien dormidos, even if you're super asleep, nos despertamos. we got woken up. Esos estruendos nos despiertan. That noise wakes us up. Entonces el primer propósito de la tormenta es despertarnos. So the first purpose of the storm is to wake us up. Cuando las tormentas de la vida vienen es para despertarnos. When the storms in our lives come, is to wake us up. Y segundo, dice que el capitán le dijo, levántate, And then the captain told him to wake up. levántate, deja de estar durmiendo. He was upset and said, "Get up and stop Todos están sleeping. clamando a sus dioses Everyone is crying out to their gods, y tú estás durmiendo. and you're asleep." Entonces, lo primero es despertarnos, pero lo segundo es levantarnos. The first thing is to wake up, but the second thing is to get up. No basta con despertarnos, It's not good enough to wake up, porque a veces nos despertamos, pero nos quedamos ahí en la cama. because many times we wake up, but we stay laying down in bed. Pareciera como que vamos a reaccionar. It seems like we're gonna react. Alguna gente parece que va a reaccionar, Some people look like they're gonna react, pero se vuelven a quedar dormidos. but they lay down and sleep again. Elías se volvió a quedar dormido. Elias fell asleep again. El ángel lo despertó y él se volvió a quedar dormido. The angel woke him up and he went to bed again. Entonces no basta solo con despertar. So it's not good enough to just wake up. Tenemos que levantarnos también. We have to get up as well. El segundo propósito dice que todos clamaban a sus dioses. The second purpose is that everyone was crying out to their gods. Pero Jonás le dice, es a causa mía. But Jonah said, "It's my fault." Le dicen a Jonás, ¿quién tú eres? And they asked, "Who are you? ¿Cuál es tu oficio? What do you do?" Y a veces no es tan importante ni quién somos, And sometimes it's not as important who we are, sino la asignación que cargamos. but the assignment that we carry. ¿Quién Dios ha dicho que somos? Who has God called us to be? Dios le habló a Jacob y le dijo, Jacob, God called Jacob and said, "Jacob, no voy a soltarte hasta que haga lo que voy a hacer contigo. I'm not going to let you go until I finish the work in you." Jonás quería huir de Dios, Jonah wanted to run away from God, pero es imposible huir de but Dios. it's impossible to run away from El God. salmista dice, si me voy a las estrellas, The psalmist says, "If I go up to the stars, si me voy a la luna, if I go to the moon, ahí estás tú. you are there. Si me voy al Seol, If I go to hell,
Ahí estás tú. You are there as well. Ahí tú me encuentras. You will find me. No importa dónde me vaya. It doesn't matter where I Tú me go. vas a encontrar. You will find me. Y de hecho Jonás descendió hasta el Seol. And actually, Jonah went down to hell. Él lo cuenta en el capítulo 2. He shares it about it on chapter 2. Cómo descendió al Seol. How he went down. Cuando los fariseos le pidieron señal a Jesús, When the Pharisees asked Jesus for a él sign, les dijo, la señal que les voy a dar es la de Jonás. the sign I'm going to give you is Jonah's. Porque Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Because Jonah was in the center of the earth for 3 days and 3 nights. Él dice que estuvo en el Seol He said that he was in hell. y ahí oró. And he prayed. Y ahí le pidió perdón a Dios. And he asked God for Y ahí se forgiveness. arrepintió. And he Y repented. ahí se convirtió. And he turned from his wicked Pero ways. tuvo que estar esas 3 noches de oscuridad. But he has those 3 nights of darkness. Le dice Jonás a los marineros, el problema soy yo. So Jonah says to the sailors, I'm the problem. Algo bueno por lo menos. At least he was honest. Y les dice la verdad. And he tells them the Yo truth. soy el problema. I'm the problem. No como otros que dicen, no, el problema son ustedes. Not like other people that say, no, other people is the Le problem. dice, yo soy el problema. He says, I'm the problem. El problema es entre yo y mi Dios. The problem is between my God and myself. Y ellos le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? And they said, what do we need to Ya do? habían tirado cosas del barco. They threw out many things out of the ship. Pero Jonás les dice, lo que tienen que hacer es tirarme a mí. So Jonah says, you have to throw me overboard. Para que las tormentas se calmen muchas veces, So for the storms to calm down many a times, veces hay que soltar cosas, we have to let go of things. pero a veces hay que soltar personas. But sometimes we have to let go of people. Hay personas que causan tormentas en nuestros barcos. There are people that might cause storms in our ships. Hay personas que definitivamente tenemos que salir de ellas. There are people that we might definitely have to let go. Que cuando nos alejamos de ellas, And when we get away from them, viene la paz. peace comes to our El lives. viento se calma. The winds calm down. Las olas se calman. The waves calm down. Todo vuelve a la normalidad. Everything goes back to normal. Son gente que causan tormentas. There are people that are Tenemos cause que storms. identificarlos. We have to identify Tenemos que them. mirarlos. We have to look at Y them. tenemos que tomarlos y echarlos fuera. And we have to take them and throw them out. Porque si no van a hundir nuestro barco Because if también. not, they're gonna sink our ship as well. Gente problemática ha destruido familias, People that like trouble, they have destroyed families, matrimonios, marriages, vidas, lives, negocios, businesses. empresas. Tienes que echarlo fuera. You have to just let them go. No importa quién sea. It doesn't matter who it is. Dios tiene un plan. God has a plan. Dios tenía un pez preparado. God had a fish ready. A Dios nada lo toma por sorpresa. God was not surprised. Dios ya tiene todo preparado. God has everything ready. Él tenía al pez preparado. He had the fish ready. Ni había caído Jonás. Jonah had not even fallen in the Y water, el pez ya lo había agarrado. and the fish had already El eaten pez ya him. lo tenía en su boca. He had him in his mouth. Dios nada lo toma por sorpresa. God is not surprised by A Dios anything. nada lo asusta. We cannot scare Él God. tiene un plan. He has a Si plan. Él dijo que vas a ir para el norte, If he says you're going to go to the vas a north, ir para el norte. you're going to go to the north. Aunque el GPS diga que vas para el sur. Even if the GPS says you're going to the south. Aunque el boleto diga que vas para otro lado. Even if your ticket says you're going Dios somewhere no tiene else. problema. God has no Tú issues. te montas en el tren que tú quieras. You can get in any train you Tú te want. montas en el avión que tú You quieras. can go in any Tú plane te you want. montas en el caballo que tú You quieras. can get in any horse you Pero vas a want. llegar donde Dios dijo que But vas a you're going to llegar. get to where God told you to Porque go. la tormenta va a llevarte a tu destino profético. Because the storm is going to take you to your prophetic destiny. La tormenta viene a promoverte. The storm is going to promote you. La tormenta viene a acelerarte. The storm is going to accelerate Va a you. hacer que alguien te lance. It's going to make someone push you. Va a hacer que alguien te empuje. It's going to make someone to push you out. Dice el salmista, alguien me empujó con violencia. The psalmist says, someone pushed me with violence. Alguien me empujó bien violento Someone was very para violent, que yo cayera. so I will fall. Pero no sabían But they didn't know que yo tenía patines en los pies. that I had skates in my feet.
Y eso lo que hizo fue And acelerarme. it just pushed me and made me Eso lo faster. que hizo fue acelerarme hacia mi destino And it profético. just pushed me towards my prophetic Entonces destiny. Jonás estaba siendo acelerado a través de la So tormenta. Jonah was being accelerated by the storm. Dice que los demás marineros creyeron en Dios también. And it says that all the sailors believe in God. Es otro propósito de la That was tormenta. another purpose of the Creyeron storm. porque tras que lanzaron a Jonás, They believe because after they threw Jonah out of the ship, todo volvió a la normalidad. everything went back to normal. Entonces dijeron, era cierto. So they said, oh, well, Este this es el Dios is verdadero. the true and living God. Les decíamos a nuestros dioses We will tell our gods, y nada pasaba. and they couldn't do La anything. tormenta The seguía. storm was going. El mar seguía embravecido. The sea was still mad. Pero el Dios de este Jonás But the God of this es el Jonah Dios is the verdadero. true and living God. Los discípulos creyeron The también. disciples believed as Cuando well. Jesús se paró When Jesus stood up y le dijo al viento, detente. and he told the wind to stop Y dijo al mar, and he cálmate. told the sea to calm down. Y los discípulos decían, And the disciples said, ¿quién es este? who is this? ¿Quién es este? Who is this? Que el mar le obedece. That the sea Que listened, el viento le that the obedece. winds listened. Ellos creyeron. They believed. Entonces la tormenta trae un So the propósito. storm brings a Que purpose. los que no creen, crean. That those that don't believe will believe. Que los que tienen otros dioses vean que el único Dios verdadero es Jehová. That those that have other gods will know that God is the only true and living Que God. es el único que puede calmar las tormentas. That He's the only one that can calm the Que los storms. otros dioses tienen manos pero no tocan. That the other gods have hands but they cannot touch. Tienen ojos pero no They ven. have eyes but they cannot Tienen see. oídos pero no They oyen. have ears but they cannot hear. Pero el Dios verdadero sí But the escucha. true and living God can hear Y us. actúa. And He acts. Y puede calmar la tormenta And He can calm the storm en un segundo. in 1 second. En un momento. In one moment. Todos creyeron, dice. Everyone Y believed. adoraban al Dios de Jonás. And they worshiped the God of Jonah. Jonás no quería predicar, Jonah did not want to preach, pero estaba predicando siempre. but he was still preaching even if he doesn't want it. Cuando Dios dice que vas a predicar, When God says you're going to preach, aunque no quieras predicar, even if you don't want to vas a preach, estar predicando. you will preach. Porque Dios dijo, Because God said, y lo vas a hacer. and you're going to do Él it. va a cumplir el He's propósito. going to fulfill the purpose. Y se salvaron. And they were saved. Ellos creyeron. They believed. El barco se salvó. The ship got saved. Pero ahora tenían fe en un nuevo Dios. But now they had, they trusted a new God. Entonces, aunque pareciera que estamos fuera del propósito, So maybe if it even seems like we're out of our Dios purpose, va a seguir salvando gente. God is going to continue saving A people través de nuestras tormentas. through our storms, A través de nuestra rebeldía. through our rebellion, A través de nuestra desobediencia. through our El disobedience. propósito de Dios sigue firme. The purpose of God is El still there. propósito de Dios sigue adelante. It will still go on. Jonás no quería que nadie se salvara. Jonah didn't want anyone to get Y saved, ahora más gente se estaba and now salvando. more people was being saved Porque eso es lo que Dios hace. because that's what God does. Su gracia es más grande. His grace is enough. Eso predicaba el pastor. That's este what día. Pastor was preaching. Su gracia es His suficiente. grace is enough. No tuvo que predicarles un gran sermón. He didn't have to preach this huge Solo sermon. les dijo que hicieran. He just told them what to do. Ellos obedecieron. They obeyed, Y el milagro sucedió. and the miracle En happened. la obediencia está el milagro. In obedience, there's a No es miracle. hacer cosas grandiosas. It's not to do huge, great Es things. hacer cosas sencillas. It's to do simple En things obediencia a in Dios. obedience to God. Ahora Jonás está en el pez. Now Jonah is in the fish 3 días y 3 noches. 3 days and 3 nights En oscuridad. in darkness. En todo lo que hay en el estómago del pez. And everything that you will find inside a stomach O de la boca del pez. or the mouth of the La fish. gente dice una ballena. People say a whale, Pero la Biblia dice un pez grande. but the Bible says a big No fish. sabemos qué clase de pez. We don't know what kind of fish it Que was lo mantuvo vivo. that kept him alive. Lo mantuvo vivo ahí los 3 días. Kept him alive 3 days. Dice que le dijo Dios, voy a obedecer. And then he said, God, okay, I'm going to obey. Y el pez fue y vomitó. And the fish puked him out of his mouth. Y cuando llega a Nínive, And when he got to Nineveh, empezó a murmurar Jonás. he started to
cuss. Dios va a destruir esta ciudad. Oh, this city is going to be destroyed. Así entre dientes, Inside his mouth, murmuring. sin muchas ganas de He predicar. did not want to talk loud enough for them to hear. Pero me imagino que la cara de Jonás But I imagine his face predicaba más que sus palabras. spoke more than his Y words. la gente decía, mírenlo, And people will say, look at this mejor guy. creámosle. Let's believe him. Mejor creámosle lo que está Let's diciendo. trust. Y el rey escuchó. And so the king heard him. Y dijo el rey, no coma nadie. And the king said, no one should eat. Vamos a ayunar. Let's fast. Hasta los animales. Even the animals, Vamos a ayunar. Los niños. even the children. Vamos a ayunar. We're all going to Vamos fast. a arrepentirnos. We're going to repent. Y Jonás estaba ahí mirando. And Jonah was there looking. Y dice Jonás, pero si yo no he predicado nada. And he said, I didn't even preach. Yo solo dije que Dios va a mandar juicio. I just said that God was going to send judgment. Pero su cara predicaba más. But probably his face was preaching more than he Después de was. estar 3 días en un pez. After being 3 days inside a Me fish. imagino cuál era su aspecto. I can imagine how he looked. Que la gente decía, creámosle. That people said, okay, let's believe this guy. Creámosle a este hombre. Let's porque believe him. Lo que él vivió, no lo Because, queremos vivir because we nosotros. don't want to go through what he No went queremos through. pasar por lo que este hombre pasó. We don't want to live what he lived. Y hasta el rey se arrepintió. And so even the king repented. Y Dios perdonó toda la And ciudad. God forgave the whole city. Dios perdonó toda la ciudad. God forgave everyone. 120,000 personas. 120,000 people. 120,000 personas. 120,000. No fue un gran sermón. It was not a big sermon. No hizo grandes milagros. He didn't perform big No miracles. bajó fuego del cielo. He didn't call fire down from No heaven. partió un río por la mitad. He didn't cut a river in the middle. No mató un león o un oso. He didn't kill a lion or a bear. No mató un gigante. He didn't kill a giant. Simplemente abrió su boca. He just opened his mouth. Y lo que habló fue juicio. And what he spoke was judgment. Pero como Dios quería salvar, But since people wanted to, since God wanted to save, su pequeña murmuración, his low voice, sus palabras entre dientes, his words that were coming not as they should, la gente estaba atenta a oír. people still heard Me him. imagino que Dios hacía que ellos oyeran con claridad. I el mensaje. imagine that God amplified his voice Me and people imagino will que hear ellos him. oían con claridad el mensaje. And they could hear clearly the message that he Y de was seguro giving. hasta lo que pensaba Jonás, And probably maybe what he was thinking, ellos oían sus they pensamientos. could hear him as well. Porque Dios no nos necesita. a nosotros. Because God doesn't need us. Oí el viernes a este predicador Friday, I heard this preacher y say, decía, ponte a pensar he said, start thinking que Dios te quiere usar para impactar multitudes, that God wants to use you to touch multitudes, miles de personas. thousands of people. Pero ponte a pensar, But start thinking, ¿se trata de ti is it about you o se trata de Dios? or is it about God? Y el pastor lo predicaba hoy también. And Pastor was talking about this today as Donde well, muchos cambiaron a Dios where many switched and went with other gods por su marca, por su nombre, because of his name, por su estilo, because of his style, porque ellos son mejores que Dios, because they think they're better than God, porque ellos tienen un mejor mensaje que el de Dios. because they have a better message than God. Pero el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. But the message that is from the Lord is the same. Arrepiéntete, Repentance. arrepiéntete. Repentance. Porque está establecido para el hombre Because it's established for man que va a morir una vez that he will die once y después el juicio. and then it's judgment. Todos enfrentaremos un We juicio. will all go through judgment. Unos para salvación Some for y salvation otros para perdición. and some for being lost. Si obedeciste serás salvo. If you obeyed, you will be saved. Si no obedeciste vas a If perecer. you didn't, you will die. Entonces la tormenta no viene para matarnos, So the storm does not come to kill viene us. para que otros crean, It comes for others to viene believe. para despertarnos, It comes to wake us up. viene para que cumplamos el propósito, It comes for us to fulfill our viene purpose. para hacernos dóciles, It comes to make us humble, para formar nuestro carácter. to form our character. Cuando Dios perdonó a Nínive, When God forgave Nineveh,
Jonás no se alegró. Jonah did not enjoy that. Él quería que Dios los destruyera. He wanted them to be destroyed Porque eran los enemigos de Israel. because they were enemies of Israel. A veces queremos que Dios destruya a nuestros enemigos. Sometimes we want God to destroy our enemies. Dos discípulos se acercaron a Jesús un día. Two disciples came to Jesus one day. Habían ido a una ciudad de samaritanos They went to a city where there were a lot of y no los Samaritans, recibieron. and they did not receive them Y no well, los trataron bien. and they treat them badly. Y le dijeron, Jesús, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? And they said, Jesus, do you want us to call fire from heaven? Y que los consuma a todos. And that they will all be destroyed. Y Jesús se enojó And Jesus got upset. y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. And he said, you don't know what spirit you're speaking from. Yo no vine a destruir el mundo. I didn't come to destroy the world. Yo vine a salvar el I mundo. came to save the world. Pero a veces quisiéramos que Dios matara a nuestros enemigos. But sometimes we want God to kill our enemies. Aquel que nos ofende. Those that offend us. Aquel que nos hace daño. Those that hurt us. Se cuenta la historia de estos dos misioneros en las Amazonas. There's the story that we heard about those two missionaries in the Amazon. Ellos empezaron a predicar a las tribus. They started to preach to the tribes. Y un día los capturaron. And one day they were captured. Y ellos tenían armas para defenderse. And they have guns to defend themselves. Pero ellos decidieron no disparar las armas. But they decided not to use the weapons. Ellos dijeron, nosotros estamos listos para morir. They said, we are ready if we have to die. Pero ellos no están listos. But they are not ready. Ellos no están listos. They are not ready Y yet. entonces decidieron no disparar So las they armas. decided not to use their Y guns. los mataron. And they were killed. Pero la familia, los hijos y las esposas But the children and the wives, se quedaron ahí. they stayed. Se quedaron y siguieron predicando. They stayed and they preached. Y toda la comunidad se convirtió. And the whole community received Jesus. Y un día el hijo predicó. And one day the son preached. Y él dijo, yo escuché a mi papá And he said, I heard my dad decirle a su amigo, tell his friend, nosotros estamos listos, we are ready, pero ellos no están but listos. they aren't. No vamos a disparar. So we're not going to use our weapons. Y tenemos que tener ese pensamiento. And we have to have that mentality. Como hijos de Dios, As children of God, muchos van a venir a tratar de matarnos. many will come and try to kill A us. muchos les vamos a incomodar. We will make a lot of people Y uncomfortable. aunque podemos disparar, And even though we can use our weapons, podemos contestarles, we can answer them back. podemos hablar, tenemos boca también. We have a mouth, so we can Tenemos speak. derechos. We have rights as well. Podemos llamar a la policía. We can call the police. Podemos hacer muchas cosas. We can do many things. Pero muchas veces tenemos que pensar como ellos But sometimes we have to think like these people y decir, nosotros podemos morir. and say, we can die. Estamos listos. We are ready to die. Pero ellos no están But listos. they are not ready yet. Entonces Jonás tenía esa mentalidad. So Jonah had that mentality. Destrúyelo, Dios. Destroy them, God. Mátalo, Dios. Kill them, God. Pero el deseo de Dios era salvarlos. But God's desire was to save them. Gracias, Señor. Thank you, God. Porque la tormenta no viene para destruir, Because the storm doesn't come to destroy viene us. para salvar. It comes to save. Y para que otros sean salvos. And for others to be Y para saved. formar nuestro And carácter. to form our character. Que nos parezcamos a Cristo. That we will look more like Que Christ. cuando lo maldecían en la cruz, And when he was being cursed in the cross, Él bendecía. he blessed them. Y Él decía, Padre, And he said, Father, no les tomes en cuenta. forgive them, No saben lo que dicen. for they not No know saben lo que hacen. what they're doing. Perdónalos. Forgive them. Esteban cuando lo apedreaban, Stephen, when he was being stoned, él decía, perdónalos. he said, forgive Ellos them. no saben lo que hacen. They don't know what they're doing. Eso es lo que Dios quiere. That's what God wants, Formar nuestro carácter. to shape our character. Para que entendamos So we can understand que el deseo de Dios es la salvación that the desire of God is salvation y no la condenación. and not condemnation. Gracias, Dios. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Te Thank damos you, esta God. mañana. Forma nuestro carácter, Dios. Shape our character. Gracias por las tormentas, Dios. Thank you for the storms, Porque God, no vienen para destruirnos. because they don't come to destroy Vienen us. para despertarnos. They come to wake us up. Vienen para levantarnos. They come to
raise us up. Vienen, Dios, para que otros crean. They come so others will believe. Vienen para que nosotros mismos creamos. They come so we can believe as well. Para que seamos acelerados al destino That we can be profético. accelerated to our prophetic Gracias, destiny. Señor. Thank you, Jesus. Porque no hemos llegado donde tenemos que Because llegar. we're not where we should be. Pero tú nos vas a hacer llegar. But you will make us get there. Tú vas a usar los medios que tengas que usar. You will use any thing that is necessary. Para que la palabra sea predicada. So the word of God can be used. Para que el mensaje sea escuchado. So the message can be Para que heard. la gente se arrepienta. So people can repent. Y sean salvos. And Señor. they will be saved. Gracias, Dios. Thank you, Jesus. Lo creemos. We Señor. believe it. Confiamos en tu We palabra. trust in you. Sabemos lo que tú estás haciendo. We know what you're doing. Aunque nuestros ojos no lo vean. Even if we don't see it, En el espíritu lo podemos in the ver. spiritual realm, we Lo can que see tú it. estás haciendo. What you are doing. Gracias, Señor. Thank you, Porque God, tú tienes todo preparado. because you have everything ready. Como tenías todo preparado para Jonás. As you had everything ready for Así Jonah, tienes todo preparado para you have nosotros. everything ready for us as well. Haz lo que tengas que Do hacer. what you gotta do. Fórmanos. Form us. Haz tu voluntad en Do nosotros. what you need to do En el in us. nombre de In Jesús, Jesus' Dios. name we pray. Gracias te damos Thank este you, día, God, Dios. today. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Gracias por lo que hiciste. Thank you for what you Por did, lo que estás haciendo. what you're Y doing, por lo que vas a hacer and what you're gonna la do semana que viene. next week. En el nombre de In Jesús. Jesus' name we pray. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén.